प्लस टू सेकेंड इयर हिस्ट्री आम जैन धर्म और बौद्ध धर्म उपर आलोचना करुचे। पूर्व आलोचना आम जैन धर्म उपर आलोचना कर सारी। आज आम बौद्ध धर्म उपर आलोचना करवा। देखा कौन अच्छी। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्मर प्रतिष्ठाता थिले। फास्ट शॉर्ट क्वेश्चन कौन, बौद्ध धर्मर प्रतिष्ठाता किए थिले? गौतम बुद्ध। से 566 बा 563 ख्रीष्टपूर्व नेपाल कपिलावस्तु निकट लुम्बिनी उद्यान में जन्मग्रहण करथिले। किए? गौतम बुद्ध 566 कि 563 ख्रीष्टपूर्व नेपाल कपिलावस्तु निकट लुम्बिनी उद्यान में जन्मग्रहण करथिले। तांको पिता सुधोधन शाक्य क्षत्रिय वंशर मुख्य और कपिलावस्तुर शासक थिले। गौतम बुद्धंकर पितांक नाम होची कि सुधोधन। से शाक्य क्षत्रिय वंशर मुख्य और कपिलावस्तुर शासक थिले। उल्लेखयोग्य जे से समय शाक्य माने कपिलावस्तुर एक साधारण तंत्र प्रतिष्ठा करथिले। उल्लेख करा जायछि कोन जे सही समय रे शाक्य माने कपिलावस्तुर एक साधारण तंत्र प्रतिष्ठा करथिले। माता मायादेवी। गौतम बुद्धंकर मातांक नाम होछि मायादेवी, पितांक नाम होछि सुधोधन, मातांक नाम होछि कि मायादेवी। माता मायादेवी मध्ये क्षत्रिय वंशज थिले। माता मायादेवी मध्ये क्षत्रिय वंशज थिले और पुत्र संतान जन्म पर से मृत्युवरण करथिले। माता मायादेवी जेतेबेले गौतम बुद्ध जन्म हेले सेतेबेले से मृत्युवरण करथिले। एणु विमाता महाप्रजापति गौतमी शिशुटीर लालन पालन करथिले। जेहेतु कि तांकर माता मायादेवी मृत्युवरण कले पुत्र संतान को जन्म दे तापरे विमाता महाप्रजापति गौतमी शिशुर लालन पालन दायित्व नहीं। से शिशुर सदा नाम सिद्धार्थ थिले हैं। से साधारण रे गौतम रूपे परिचित होइतिले। तेणु शिशुर नाम दिया जायतिला कोन? सदा नाम दिया जायतिला सिद्धार्थ। गौतम बुद्धंकर सदा नाम थिला सिद्धार्थ, किंतु साधारण रे गौतम रूपे परिचित होइतिले। बाल्यकाल सिद्धार्थ सर्वदा चिंताशील हुई रोहुतिले। बाल्यकाल गौतम बुद्ध अर्थात कि सिद्धार्थ सर्वदा चिंताशील हुई रोहुतिले। राजकीय भोगविलास प्रति से थिले बीतस्पृह। तांको राजकीय भोगविलास तांको भल लागुनतिला। से बीतस्पृह थिले। 16 वर्ष बयस रे शाक्य वंशीय दंडपाणिक कन्या यशोधरांक सहित तांकर विवाह होइतिला। तांको स्त्रींक नाम होची यशोधरा। केते वर्ष बयस रे से विवाह करतिले? 16 वर्ष बयस रे शाक्य वंशीय दंडपाणिक कन्या यशोधरांक सहित तांकर विवाह होइतिला। से राहुल बोली एक पुत्र संतान जनक होइतिले। तांकर पुत्र संतान जे मध्ये थिला तार नाम होची कि राहुल। किंतु संसार प्रति तांकर आकर्षण वृद्धि पाइबा परिवर्ते दिनकु दिन वितृष्णा और वैराग्य वृद्धि पाइतिला। संसार प्रति तांकर आकर्षण कमी कमी लागितिला। से संसार प्रति तांकर दिनकु दिन वितृष्णा भाव बढ़ुतिला बा वैराग्य भाव वृद्धि पाउतिला। एही समय नगर परिभ्रमण क्रम से जैनिक अथर्व वृद्ध एक बाधिग्रस्त संकटापन्न रोगी व्यक्ति गोटे श्मशानमुखी मृत शरीर और भिक्षारत सन्यासी को देखि सांसारिक सुखर असरता संपर्क में सचेतन होइतिले। से काहाकू देखिथिले? थरे से नगर भ्रमण करुथिले, जाफल से देखिथिले कि जैनिक अथर्व वृद्ध गोटे एक व्याधिग्रस्त संकटापन्न रोगी व्यक्ति गोटे श्मशानमुखी मृत शरीर एवं भिक्षारत सन्यासी से देखिथिले। जाफल देखि सांसारिक सुखर असरता संपर्क से सचेतन हो जाइथिले। 29 वर्ष बयस रे सत्य संधान लक्ष्य रे गृहत्याग करथिले। केते वर्ष बयस रे से गृहत्याग करथिले? 29 वर्ष बयस रे। काहेकि से गृहत्याग करथिले? सत्य संधान लक्ष्य रे। 6 वर्ष पर निरंजना नदी सन्निकट उरुबेल बा बुद्धगया तपस्या मग्न थिबा अवस्था से दिव्य ज्ञान बा बोधि लाभ करथिले। अर्थात संधान पाइथिले। से सत्यर संधान पाइथिले केतळ ना 6 वर्ष पर निरंजना नदी सन्निकट उरुबेल बा बुद्धगया से तपस्यारत थिला बेले बा तपस्या मग्न थिबा अवस्था से दिव्य ज्ञान बा बोधि ज्ञान लाभ करथिले एवं ता फल से सत्यर संधान मध्य पाइथिले। बुद्धत्व लाभ करथिबार से बुद्ध रूपे परिचित हेले। जेहेतु से बुद्धत्व लाभ करथिले तेणु से बुद्ध रूपे परिचित हेले एवं गौतम बुद्ध रूपे से ख्यात हेले। तांको नाम थिला गौतम। जेहेतु कि से बुद्धत्व लाभ करथिले तेणु तांके बुद्ध रूपे परिचित मध्ये हेले। तेणु तांकर नाम गौतम बुद्ध रूपे ख्यात हेला। एही सत्य से प्रथमे सारनाथ रे 5 जन व्यक्ति आगे वर्णना करथिले। एटा मते प्रश्न आसीबो जे ई सत्य कथाटा से प्रथमे कहा आगे वर्णना करथिले? कहा आगे ना सारनाथ रे 5 जन व्यक्ति आगे। सारनाथ रे थिबा 5 जन व्यक्ति आगे ई सत्य कथा प्रथमे से वर्णना करथिले। सेमान तांकर शिष्यत्व ग्रहण करी बौद्ध धर्म रे दीक्षित होइतिले। सेई जो 5 जन को से कहितिले बा तांका आगे जो वर्णना करथिले सत्य कथा, से माने कोन कले? गौतम बुद्धंकर शिष्यत्व ग्रहण करी बौद्ध धर्म रे दीक्षित होइतिले। एही नूतन आध्यात्मिक सत्यर प्रचार को धर्मचक्र परिवर्तन कहा जायथाय। एही नूतन आध्यात्मिक सत्यर प्रचार को धर्मचक्र प्रवर्तन बोली कहा जायथाय। एटा मध्ये प्रश्न आसीबो जे धर्मचक्र प्रवर्तन काहाको कहा जायथाय?
जे गौतम बुद्ध जो सत्यर अनुसंधान करते से सत्यर अनुसंधान से पाई सारा पर से कौन करते ना प्रथम सारनाथ में 5 जन व्यक्ति आगे वर्णना करते जितेबाला से 5 जन व्यक्ति आगे वर्णना करते से माने गौतम बुद्ध प्रभाव में प्रभावित होइकि से शिष्यत्व ग्रहण करते बौद्ध धर्म दीक्षित होते यही नूतन आध्यात्मिक सत्यर प्रचार को ही धर्मचक्र प्रवर्तन बोली कहुए। बुद्ध दीर्घ 45 वर्ष पदव्रजरे भ्रमण करी अयोध्या, मगध, कोशल, कौशाम्बी, कपिलावस्तु, काशी, राजगृह, गया, नालंदा प्रभु स्थान में बौद्ध धर्म प्रचार करते। एटा मध्य प्रश्न आसिबो जे गौतम बुद्ध को स्थान परिभ्रमण करिकी बौद्ध धर्म को प्रचार करथिले। कौन लिखिबो? बुद्ध दीर्घ 45 वर्ष पदव्रजरे भ्रमण करी अयोध्या, मगध, कोशल, कौशाम्बी, कपिलावस्तु, काशी, राजगृह, गया, नालंदा एही सब स्थान रे से बौद्ध धर्म को प्रचार करथिले। धर्म प्रचार कार्यक्रम को अधिक व्यापक और श्रृंखलित करबा पई से संघ प्रतिष्ठा करथिले। तांकर धर्म प्रचार कार्यक्रम को अधिक व्यापक करबा पई बा अधिक श्रृंखलित करबा पई से कोन गोटे संघर प्रतिष्ठा करथिले। एही समय बौद्ध धर्म ग्रहण करथिबा राजा मानक मध्यरु मगधर राजा बिंबिसार और तांको पुत्र अजातशत्रु, कोशल राजा प्रसेनजित, कौशाम्बीर राजा उदयनक नाम उल्लेखयोग्य। सेही समय गौतम बुद्ध जो बौद्ध धर्म प्रचार करथिले सेही राजा माने मध्ये सेही समय बौद्ध धर्म को ग्रहण करथिले। सेही राजा मानक मध्यरे मगधर राजा बिंबिसार, तांकर पुत्र अजातशत्रु, कोशल राजा प्रसेनजित, कौशाम्बीर राजा उदयनक नाम उल्लेखयोग्य माने बौद्ध धर्म ग्रहण करथिले। एही राजा माने बौद्ध धर्म ग्रहण करथिले। 484 ख्रीष्टपूर्व उत्तर प्रदेश कुशीनेरा और कुशीनगर नामक स्थान में से इहोधाम त्याग करथिले। गौतम बुद्ध केबे मृत्युवरण करथिले? 486 ख्रीष्टपूर्व उत्तर प्रदेश कुशीनारा बा कुशीनगर नामक स्थान में मृत्युवरण करथिले बा इहोधाम त्याग करथिले। एहाको महापरिनिर्वाण कुहा जायथाय। एटा मध्ये प्रश्न आसिबो जे महापरिनिर्वाण काहाको कुहा जायथाय? लिखिब कौन ना गौतम बुद्ध 486 ख्रीष्टपूर्व उत्तर प्रदेश कुशीनारा बा कुशीनगर नामक स्थान में इहोधाम त्याग करथिले। एहाको महापरिनिर्वाण बोली कुहा जायथाय। एहाको महापरिनिर्वाण बोली कुहा जायथाय। एबे देखिबा गौतम बुद्धंकर नीतिबाणी कौन थिला। बौद्ध धर्मग्रंथ त्रिपिटकर द्वितीय खंड सूत पिटक बुद्धंक नीतिबाणी लिपिबद्ध होइछि। प्रश्न आसिबो जे बुद्धंक नीतिबाणी कोठी लिपिबद्ध होइछि ना बौद्ध धर्मग्रंथ त्रिपिटकर द्वितीय खंड सूत पिटक बुद्धंक नीतिबाणी लिपिबद्ध होइछि। एहा प्रमाणित करे जे गौतम बुद्ध दार्शनिक नथिले, से थिले जणे धर्म संस्कारक अथवा नीतिबाणीर प्रचारक। गौतम बुद्ध जणे दार्शनिक नथिले, से थिले कोन जणे धर्म संस्कारक अथवा नीतिबाणीर प्रचारक। आत्मा, ब्रह्म, ईश्वर संपर्कित आलोचना से निवृत्त रहुतिले। यह निरर्थक और अनावश्यक बोली से मत पोषण करथिले। जो आत्मा, ब्रह्म, ईश्वर यही आलोचना जो माने भी करुथिले ताहा निरर्थक और अनावश्यक बोली से मत पोषण करुथिले। यह परिवर्ते मनुष्य भोग करथुबा दुखर कारण और निराकरणर सूत्र मार्ग प्रति अति निपुण तथा सरल भाव से निर्णय करथिले। मनुष्य जो दुख भोग करछि से दुखर कारण कौन एवं तार निराकरण किपरि कराजिबो तार सूत्र बा तार मार्ग से निपुण करिके सरल भाव से निर्णय करथिले और सरल भाव में मध्य वर्णना कर जायछि। देखिबा 4 आर्य सत्य। गौतम बुद्धंकर 4 आर्य सत्य कौन देखिबा। चत्वारि आर्य सत्यानि देखिबा। 4 आर्य सत्य माध्यम मनुष्य जीवन यही मौलिक समस्या समाधान हो पारे बोली से घोषणा करथिले। से 4टी आर्य सत्य हैला। प्रथम सत्य कौन? दुख। मनुष्य जीवन दुखपूर्ण कारण मनुष्य जीवन जरा, व्याधि, मृत्यु कबलित अटे। प्रथम सत्यटा कौन? दुख। मनुष्य जीवन होची कि दुख, तार कारण कौन? मनुष्य जीवन जरा, व्याधि एवं मृत्यु कबलित अटे। द्वितीय सत्यटा कौन? दुखर कारण कामना बा तृष्णा दुखर कारण अटे। अविद्या अर्थात ज्ञान शून्य होइतिबा हेतु मनुष्यर कामना रे बशवर्ती होइथाय। अविद्या अर्थात ज्ञान शून्य, मनुष्य ज्ञान शून्य होइतिबा हेतु मनुष्य कौन करे? कामनार बशवर्ती होइथाय। ये होछि कि द्वितीय सत्य। तृतीय सत्य कौन? दुख निरोध। कामनारे विनाश रे दुखर विनाश होता है। जदि आम कामना को विनाश करदेबा ताहले हमर दुखर मध्य विनाश होई जिवो। प्रकृत ज्ञान लाभ द्वारा कामनार विनाश होता है। आम जदि प्रकृत ज्ञान लाभ करिबा ताहले हमर कामनार विनाश होता है, हमर इच्छार विनाश होता है। चतुर्थ सत्य कौन? दुख निरोध मार्ग।
आर्य अष्टांग मार्ग द्वारा प्रकृत ज्ञान लाभ हुए और दुखर स्थायी निराकरण संभव होता है। एटा 3 मार्क रे मध्य आसीबो जे गौतम बुद्धंकर 4 आर्य सत्य कौन बा चतुआरी आर्य सत्यानी कौन सब रही अछि। 4टा आर्य सत्य कौन? प्रथम सत्य होछि कि दुख, मनुष्य जीवन दुखपूर्ण कारण मनुष्यर जीवनटा जरा व्याधि और मृत्यु कबलित अटे। द्वितीय सत्य कौन? दुखर कारण कामना, कामना बा तृष्णा दुखर कारण अटे। अविद्या अर्थात ज्ञान शून्य होइतिबा हेतु मनुष्य कामना बशवर्ती होइथाए। तृतीय सत्य कौन? दुख निरोध, कामनार विनाश रे दुखर विनाश। यदि कामनार विनाश हो ताले दुखर मते विनाश हो एवं प्रकृत ज्ञान लाभ द्वारा कामनार विनाश होइथाए। एटा मते प्रश्न आसीबो जे कामनार विनाश किपरि होइथाए? प्रकृत ज्ञान लाभ द्वारा ही कामनार विकास होइथाए। चतुर्थ सत्य कौन? दुख निरोध मार्ग, आर्य अष्टांग मार्ग द्वारा प्रकृत ज्ञान लाभ होता है एवं दुखर स्थायी निराकरण संभव होता है। यहाँ हूँ 4 आर्य सत्य गौतम बुद्धंकर। एबे देखिबा आर्य अष्टांग मार्ग। पूर्व पढ़िले कौन जे आर्य अष्टांग मार्ग द्वारा प्रकृत ज्ञान लाभ होता है। आम देखिबा ए जो 8टी मार्ग सब कौन रही जहाद्वारा प्रकृत ज्ञान लाभ होता है। प्रथमटा कौन? सम्यक दर्शन माने सत दर्शन, तार अर्थ हूँ 4 आर्य सत्य संबंध में ज्ञान। द्वितीयटा कौन? सम्यक संकल्प माने सत संकल्प, अर्थ कौन? बुद्धंक द्वारा प्रदर्शित मार्ग अनुसरण पाई संकल्प। तृतीयटा है कौन? सम्यक वाक् माने सत वाक्य, तार अर्थ होची मिथ्या कुच्छा अप्रिय कथा और निरर्थक कथार निवृत्त रहिबा। 4टा होची कौन? सम्यक कर्म अर्थात सत्कर्म, हत्या करिबा, चोरी करिबा, मिथ्या कहवा, इंद्रियासक्त होगा, मादक द्रव्य सेवन करिबारु निवृत्त रहिबा। एटा होची कि सत्कर्म। 4 नंबर गला। एबे देखिबा हमर 5 नंबर, ता होची कोन? सम्यक जीवन अर्थात सत जीवन, तार अर्थ होची साधु उपाय रे जीविका अर्जन करिबा। 6टा कोन? सम्यक आयास अर्थात सत उद्यम, तार अर्थ होची मनरु अशुभ चिंता परिहार करिबा, शुभ चिंता धारण करिबा। 7 नंबर कोन? सम्यक स्मृति माने सत स्मृति, तार अर्थ होची जागतिक पदार्थर भंगुरशीलता संपर्क में सर्वदा सचेतन रहिबा। शेषटा कौन होची? सम्यक समाधि अर्थात सत समाधि, दिव्य ज्ञान लाभ पाई तपस्या करिबा। सत समाधि रा होची कौन? दिव्य ज्ञान लाभ पाई तपस्या करिबा। एटा होची शॉर्ट क्वेश्चन रे भी पचारिबो जे आर्य अष्टांग मार्ग कौन कौन से 8टी मार्ग? गोटे है सम्यक दर्शन बा सदर्शन, गोटे होची सम्यक संकल्प बा सत्संकल्प, गोटे होची सम्यक वाक बा सतवाक, आउ होची सम्यक कर्म बा सत्कर्म। 5 नंबर होची कि सम्यक जीवन बा सज्जीवन, सम्यक आयास बा सतुद्यम। 7 होची कोन? सम्यक श्रुति बा सत्श्रुति। 8 होची सम्यक समाधि बा सत समाधि। ए 8टी होची कोन? आर्य अष्टांग मार्ग। कठोर साधना और भोगविलास परी 2 चरम मार्ग परित्याग करी गौतम बुद्ध एक मध्यम पंथा रूपे आर्य अष्टांग मार्ग बा अष्टांगिक मार्ग प्रवर्तन करथिले। जे कोनसी व्यक्ति एही मार्ग अनुसरण कले निर्वाण प्राप्त हेबो बोली से घोषणा करथिले। एही अष्टांग मार्ग जदि जने अनुसरण करिवो ताहाले से निर्वाण प्राप्त हेबो बोली घोषणा करथिले कि गौतम बुद्ध। निर्वाण कौन देखिबा? निर्वाण एक शाश्वत और शांतिप्रद मानसिक स्थिति जहाँ अवर्णनीय, जहाँ को केबे मध्य वर्णना करि परिबा नाही। केवल निर्वाण प्राप्त होइतिबा व्यक्ति याको अनुभव करथाय। जो माने निर्वाण प्राप्ति होइतिबे सेही व्यक्ति ही निर्वाण कौन ताको अनुभव करिवे, ताको वर्णना करा जाई परिबो नाही। निर्वाण द्वारा अस्तित्वर विलोप साधना हुए नाही, किंतु कामनार विनाश हुए एवं जन्म मृत्यु चक्रर मुक्ति लाभ मिलिथाय। यही निर्वाण द्वारा अस्तित्वर विलोप साधना हुए नाही, किंतु कामनार विनाश होता है एवं जन्म मृत्युर जो चक्र चली ताहिरो मुक्ति मिलता है, अर्थात मोक्ष प्राप्ति होता है। एबे देखिबा पुनर्जन्म और कर्मफल। गौतम बुद्ध पुनर्जन्म और कर्मफल उपरे गुरुत्व देउथिले। से पुनर्जन्म उपरे आ कर्मर फल उपरे गुरुत्व देउथिले। कामनार विनाश न हेबा पर्यंत मनुष्य बारंबार जन्म लाभ करे और जरा व्याधि और मृत्युजनित दुख भोग करे। जो पर्यंत कामनार विनाश न होइछि सेही पर्यंत मनुष्य बारंबार जन्म लाभ करता है एवं जरा व्याधि एवं मृत्युजनित दुख भोग करता है बोली गौतम बुद्धଙ୍କ विश्वास थिला। तांको मतरे उत्तम कर्म उत्तम फल, नीच कर्म मंद फल प्रदान करता है। अतएव मनुष्यर वर्तमान अवस्था तार अतीत कर्मर परिणति और तार भविष्यत वर्तमान से करथुवा कर्म उपरे निर्भरशील।
गौतम बुद्धଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ ଯେ ମଣିଷର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ମଣିଷ ରହିଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଅତୀତ କର୍ମର ପରିଣତି ବା ଅତୀତ କର୍ମର ଫଳ ଏବଂ ତା'ର ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯାହା ମଧ୍ୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କରୁଥିବା କର୍ମ ଉପରେ ତା'ର ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ସାଧାରଣ ମଣିଷ, ପୂଜକ, ଶାସକ ଏବଂ ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ କର୍ମଫଳର ଅଧୀନସ୍ଥ ଓ ଏହାକୁ ପ୍ରଭାବ କେହି ଏଡ଼ାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ସାଧାରଣ ମଣିଷ ହୁଅନ୍ତୁ, କୌଣସି ପୂଜକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଶାସକ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଏହି କର୍ମଫଳର ଅଧୀନସ୍ଥ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଭାବକୁ କେହି ମଧ୍ୟ ଏଡ଼ାଇ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ତାଙ୍କର ଧର୍ମବାଣୀରେ କହିଛନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖିବା ଅହିଂସା ନୀତି। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ନୀତିବାଣୀର ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ହେଲା ଅହିଂସା ନୀତି। ଅହିଂସା ପରମ ଧର୍ମ ବୋଲି ସେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଅହିଂସା ପରମ ଧର୍ମ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ମନୁଷ୍ୟ କିମ୍ବା ପଶୁମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ବା ଆଘାତ କରିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବାରୁ ସେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ମନୁଷ୍ୟ କିମ୍ବା ପଶୁମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ହେଉ ବା ଆଘାତ କରିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବାକୁ ସେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଥିଲେ। କାହାକୁ କଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦେଉନଥିଲେ। ବଳି ପ୍ରଥାକୁ ସେ ଘୋର ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ବଳି ପ୍ରଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଘୋର ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ କିଏ? ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ପ୍ରଥମେ ଏକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଧର୍ମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ରୂପେ ଉଦ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 3ୟ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଏହି ଧର୍ମ ମୌର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକଙ୍କ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ଲାଭ କଲା। ମନେ ରଖିଥାଅ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 3ୟ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଏହି ଧର୍ମ ମାନେ କେଉଁ ଧର୍ମ? ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ମୌର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକଙ୍କ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ଲାଭ କଲା। ତାଙ୍କରି ସମୟରେ ଏହା ଏକ ସର୍ବଭାରତୀୟ ଧର୍ମରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। କାହାରି ସମୟରେ? ଅଶୋକଙ୍କ ସମୟରେ। ମୌର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକଙ୍କ ସମୟରେ ଏହି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ସର୍ବଭାରତୀୟ ଧର୍ମରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଭାରତ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରି ମଧ୍ୟ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ କୁଷାଣ ସମ୍ରାଟ କନିଷ୍କ, ପୁଷ୍ୟବତୀ ବଂଶୀୟ ସମ୍ରାଟ ହର୍ଷବର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା କରିଥିଲେ। ଏହି ଧର୍ମର ଏଇଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ଯେ କେଉଁମାନେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା କରିଥିଲେ? କେଉଁମାନେ? ପ୍ରଥମେ 3ୟ ଶତାବ୍ଦୀରେ ମୌର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ଲାଭ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ କୁଷାଣ ସମ୍ରାଟ କନିଷ୍କ ଏବଂ ପୁଷ୍ୟବତୀ ବଂଶୀୟ ସମ୍ରାଟ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ମଧ୍ୟ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା କରିଥିଲେ। ଏହି ଧର୍ମର ପ୍ରସାର ଓ ଗୌରବ ବୃଦ୍ଧି ଫଳରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଏସିଆର ଆଲୋକ ରୂପେ ପରିଗଣିତ ହେଲେ। ଏହି ଧର୍ମର ପ୍ରସାର ଏବଂ ଗୌରବ ଯେତେବେଳେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା, ସେହି ଫଳରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଏସିଆର ଆଲୋକ ରୂପେ ପରିଗଣିତ ହେଲେ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ଯେ କିଏ ଏସିଆର ଆଲୋକ ରୂପେ ପରିଗଣିତ ହେଲେ? କିଏ? ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ହୀନଯାନ ଏବଂ ମହାଯାନ ବୋଲି ଦୁଇ ପ୍ରମୁଖ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଏସିଆର ଆଲୋକ ରୂପେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ବା ସେତେବେଳକୁ ଏହି ତ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ହୀନଯାନ ଏବଂ ମହାଯାନ ବୋଲି ଦୁଇ ପ୍ରମୁଖ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାଣୀ ଅନୁସରଣ କଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ହୀନଯାନ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଈଶ୍ୱରତ୍ୱରେ ବିଶ୍ୱାସ ହୋଇ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ଗ୍ରହଣ କଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମହାଯାନ ନାମରେ ପରିଚିତ ହେଲେ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ଯେ ହୀନଯାନ କ'ଣ ଏବଂ ମହାଯାନ କ'ଣ? ଏବେ ଦେଖିବା ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ପ୍ରଭାବଟା। ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଭାରତ ଭୂମିରୁ ଲୋପ ପାଇଥିଲେ ହେଁ ଭାରତୀୟ ସମାଜ ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବିଶେଷ ରୂପେ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ସହିତ ଏହି ଧର୍ମ ସମଗ୍ର ମାନବ ସମାଜରେ ଧାର୍ମିକ ବିକାଶରେ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ଦେଖିବା ସମାଜ ସଂସ୍କାର। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ବେଦ ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣର ପ୍ରାଧାନ୍ୟକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ବେଦ ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣର ପ୍ରାଧାନ୍ୟକୁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। ସେ ଯଜ୍ଞ, ମନ୍ତ୍ର ଓ ବୈଦିକ କର୍ମକାଣ୍ଡ ମୂଲ୍ୟହୀନ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଯଜ୍ଞ ହଉ, ମନ୍ତ୍ର ହଉ ବା ବୈଦିକ କର୍ମକାଣ୍ଡ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକୁ ସେ ମୂଲ୍ୟହୀନ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଜଟିଳ ଓ ବ୍ୟୟବହୁଳ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମର ଏକ ବିକଳ୍ପ ଧର୍ମ ରୂପେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଆଦର ଲାଭ କରିଥିଲା। ଉଚ୍ଚ ନିଚ, ନାରୀ ପୁରୁଷ, ଜାତି ଅଜାତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଥିଲା। ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଭେଦଭାବ ନଥିଲା, ନାରୀ ପୁରୁଷ ଭେଦଭାବ ନଥିଲା ବା ଜାତୀୟ ଜାତି ମଧ୍ୟ ଭେଦଭାବ ନଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଥିଲା। ଏହି ନୀତି ପ୍ରଚଳିତ ଜାତି ପ୍ରଥାର ମୂଳ ଭିତ୍ତି ଉପରେ ଏକ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଆଘାତ ସଦୃଶ ଥିଲା ଏବଂ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ବ୍ରାହ୍ମଣେତର ବର୍ଗର ଲୋକ ଏବଂ ଅଣବୈଦିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏହି ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କେଉଁ ଧର୍ମ? ଏହି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବିଶେଷ ରୂପେ ନାରୀ ଓ ଶୂଦ୍ରମାନେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ବୌଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟରୁ ମିଳିଥାଏ। ସାମାଜିକ ସମତା ରକ୍ଷା କରିବାରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ଦେଖିବା ଅହିଂସା ନୀତିର ପ୍ରଭାବ। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଅହିଂସା ନୀତିର ପ୍ରଭାବ କିପରି ଥିଲା? ସେ ସମୟରେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଯଜ୍ଞ ପାଇଁ ଓ ଅଣ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ପଶୁ ହତ୍ୟା କରୁଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଯଜ୍ଞ ପାଇଁ, ବଳିଦାନ କରିବା ପାଇଁ
ବା ଅଣ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ପଶୁ ହତ୍ୟା କରୁଥିଲେ। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଅହିଂସା ନୀତି ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ। ଦୟା, ପ୍ରେମ ଓ ଦାନଶୀଳ ହେବା ପାଇଁ ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଥିଲେ। ପଶୁମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ନ କରି ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। ଏହି ନୀତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ପଶୁ ସମ୍ପଦ ବୃଦ୍ଧିରେ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ଦେଖିବା ଶିକ୍ଷା, ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ ଓ ଦର୍ଶନ। ଶିକ୍ଷା ଓ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରଭାବ ବିଶେଷ ରୂପେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ବୌଦ୍ଧ ବିହାର ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। ତକ୍ଷଶିଳା, ନାଳନ୍ଦା, ବିକ୍ରମଶିଳା ପରି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଭାରତ ଓ ଭାରତ ବାହାରୁ ଛାତ୍ର ଓ ଶିକ୍ଷକ ଆସି ଅଧ୍ୟୟନ ଓ ଗବେଷଣାରେ ବ୍ରତୀ ଥିଲେ। ବୌଦ୍ଧମାନଙ୍କର ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥକୁ ତ୍ରିପିଟକ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ମନେ ରଖିଥାଅ ଯେ ବୌଦ୍ଧମାନଙ୍କର ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥକୁ ତ୍ରିପିଟକ କୁହାଯାଏ। ଏହା ବିନୟ ପିଟକ, ସୂତ ପିଟକ ଏବଂ ଅଭିଧର୍ମ ପିଟକ ଏହିପରି 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। এই ଯେଉଁ ତ୍ରିପିଟକଟା 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କ'ଣ କ'ଣ? ବିନୟ ପିଟକ, ସୂତ ପିଟକ ଏବଂ ଅଭିଧର୍ମ ପିଟକ। ଏହା ପାଲି ଭାଷାରେ ଲିଖିତ। କୋଉଟା? এই ଯେଉଁ ତ୍ରିପିଟକଟା ପାଲି ଭାଷାରେ ଲିଖିତ। ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ଯେ ତ୍ରିପିଟକ କେଉଁ ଭାଷାରେ ଲିଖିତ? ପାଲି ଭାଷାରେ ଲିଖିତ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଜାତକ ଗଳ୍ପ ଓ ଅନ୍ୟ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଲି ଭାଷାରେ ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଅତଏବ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ପ୍ରଭାବରେ ପାଲି ଭାଷା ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ଭାଷାରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଲୋକଙ୍କ କଥିତ ମାଗଧୀ ଭାଷାରେ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଲୋକଙ୍କର କଥିତ ମାଗଧୀ ଭାଷାରେ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। ଏହି ନୀତି କଥିତ ଭାଷାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା। ବୌଦ୍ଧ ବିହାରମାନଙ୍କରେ ପ୍ରାକୃତ ଭାଷାର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ହେତୁ ପ୍ରାକୃତ ଭାଷାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥମାନ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା। ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ବ୍ୟତୀତ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ପ୍ରଭାବରେ ସାଧାରଣ ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରଚନା କରାଯାଉଥିଲା। ଲଳିତ ବିସ୍ତର, ବୁଦ୍ଧ ଚରିତ, ମିଳିନ୍ଦ ପର୍ଣ୍ଣ, ମଞ୍ଜୁଶ୍ରୀ, ମୂଳକଳ୍ପ ପ୍ରଭୃତି ବୌଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ କୃତି ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟ ଭଣ୍ଡାରର ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ ରୂପେ ସ୍ୱୀକୃତ। ଏବେ ଦେଖିବା କଳା ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟ। ଭାରତୀୟ କଳା ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରଭାବ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ। ସାଞ୍ଚି, ଭାରୁଦ, ଅମରାବତୀ, ନାଳନ୍ଦାରେ ନିର୍ମିତ ସ୍ତୂପ ବୌଦ୍ଧ କୀର୍ତ୍ତିରାଜିର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ରୂପେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ସାଞ୍ଚି ସ୍ତୂପର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରବେଶଦ୍ୱାର ଓ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ ପଥ ପୃଥିବୀ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଓଡ଼ିଶାର ରତ୍ନଗିରି, ଉଦୟଗିରି ଓ ଲଳିତଗିରିରେ ଗୁପ୍ତ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗ କୀର୍ତ୍ତି ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ଯେ ଗୁପ୍ତ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗ କୀର୍ତ୍ତି କେଉଁଠି ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇଥାଏ? ଓଡ଼ିଶାର ରତ୍ନଗିରି, ଉଦୟଗିରି ଓ ଲଳିତଗିରିରେ ଗୁପ୍ତ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗ କୀର୍ତ୍ତି ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇଥାଏ। ଭାରତ ଓ ଭାରତ ବାହାରେ ଥିବା ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର କହ୍ନେରୀ, କୋଣ୍ଡାନେ, କାର୍ଲେ, ନାସିକରେ ଖୋଦିତ ହୋଇଥିବା ଗୁମ୍ଫା ବୌଦ୍ଧ ଗୁମ୍ଫା ସ୍ଥାପତ୍ୟର ଅନବଦ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ରୂପେ ସ୍ୱୀକୃତ। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ପ୍ରଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଓ ଗ୍ରୀକ୍ କଳାଶୈଳୀରେ ମିଶ୍ରଣ ହୋଇ ଗାନ୍ଧାର କଳାଶୈଳୀର ଉଦ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ପ୍ରଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଓ ଗ୍ରୀକ୍ କଳାଶୈଳୀର ମିଶ୍ରଣ ହୋଇ ଗାନ୍ଧାର କଳାଶୈଳୀର ଉଦ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରଭାବରେ ଅନେକ ଗୁମ୍ଫା ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ରୂପେ ଅଜନ୍ତା, ଏଲୋରା ଓ ବାଘ ଗୁମ୍ଫା ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ। ଏହି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଗୁମ୍ଫା ଭାବରେ କେଉଁ ଗୁମ୍ଫା ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ଅଜନ୍ତା, ଏଲୋରା ଏବଂ ବାଘ ଗୁମ୍ଫା ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ। ଏହି ଗୁମ୍ଫାଗୁଡ଼ିକର କାନ୍ଥ ଓ ଗୁମ୍ଫାଗୃହ ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ସମ୍ପର୍କିତ କାହାଣୀ, ମନୁଷ୍ୟ, ପଶୁ, ବୃକ୍ଷଲତା, ଫୁଲଫଳ ପ୍ରଭୃତିର ଚିତ୍ର ଖୋଦିତ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଅଜନ୍ତାର କେତେକ ଗୁମ୍ଫାରେ ଶୋଭିତ ହୋଇଥିବା ଚିତ୍ରକଳା ବିଶ୍ୱ ବିଖ୍ୟାତ। ଏବେ ଦେଖିବା ରାଜନୀତି। କେତେକ ଭାରତୀୟ ଶାସକମାନଙ୍କ ନୀତି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା। ଅଶୋକଙ୍କ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଓ ଏହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଯୁଦ୍ଧ ପରିହାର କରିଥିଲେ। ଅଶୋକ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇକି ସେ ଯୁଦ୍ଧ ପରିହାର କରିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟଜୟ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଜନମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟ ଜୟ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ଅଶୋକ ରାଜ୍ୟଜୟ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଜନମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଲୋକଙ୍କର ହୃଦୟ ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ଫଳତଃ ମୌର୍ଯ୍ୟ ସେନାବାହିନୀର ଶକ୍ତି ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା ଓ କାଳକ୍ରମେ ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ବିଲୟ ଘଟିଥିଲା। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିଦେଶୀ ଶାସକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରତ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ସହଜସାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପ୍ରସାରଣ। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ବାହାର ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା। ବୌଦ୍ଧ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ବର୍ମା, କାମ୍ବୋଡ଼ିଆ, ଜାଭା, ସୁମାତ୍ରା, ଚୀନ, ତିବ୍ବତ, ମଧ୍ୟ ଏସିଆରେ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରସାର ହେବା ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ପାଲି, ପ୍ରାକୃତ ଓ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ରଚିତ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ଓ ସାହିତ୍ୟ ଐତିହାସିକ ଉପାଦାନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଐତିହାସିକମାନେ ଏହି ତଥ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରି ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନ ଇତିହାସ ରଚନା କରିଥାନ୍ତି। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ସମୟ 6ଠ ଶତାବ୍ଦୀ ଠାରୁ ଇତିହାସ ରଚନା ସୁଗମ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଦୃଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ।
सरला आमर गौतम बुद्धଙ୍କ उपरे पर देखिबा आमे जैन धर्म और बौद्ध धर्मर भारतीय संस्कृति को अवदान। ये जो जैन धर्म आ बौद्ध धर्मर भारतीय संस्कृति को कौन सब अवदान रही आमे परवर्ती आलोचना करबा। आज आलोचना किपरि लागिला बुझिला कि नाही मते कमेंट माध्यम रे जणाइबो। रहूची धन्यवाद।